पुरी समुद्रकूल रास्ता बलियापंडा अंचल में भूत गुजब सोशल मीडिया घुरी बुलुछि भिडियो। सूचना अनुसार पुरी समुद्रकूल सरुबाली रास्ता रे किछि दिन तले एक स्टार होटल रे किछि युवक बर्थडे सेलिब्रेट करुथिले। एही समय हठात चटका पवन आसीथिला। तापरे जड़े अदृश्य महिला गोड़ाई गोड़ाई युवक मानक आक्रमण करिथिबार चित्र आसीथिला। आक्रमण रे जड़े युवकंकर पिठी फाटी जाइछि। अन्य स्थान रे मध्य गुरुतर आघात लागिछि। सेलिब्रेशन बेले वीडियो उत्तोलन करुवा व्यक्ति तांको मोबाइल रे भूतर छवि तार करुण क्रंदन को कैद करिथिबा दाबी करिसेंती। तबे घटनार सत्यता केते ताहा हेलो हाय जय जगन्नाथ। आज गोटे पुणी नुआ ब्लॉग को आपन स्वागत करछु। आम आज स्टॉलिंग रो से जगह रे अछु। आपन पुरी रे किछन पूर्व गोटे कथा सुनथिबे जे एठी बर्थडे पालन कला वाले पिला माने तांको स्पिरिट अचानक अटैक करथि। तो आज हम पुणी से जगह रे अछु। तो आसुन देखिबो जे कोन होची कोन नै। तो से जगह उपरु जिबा जोठी से माने बर्थडे पालन करथिले जोठी जेमति जा होइतला आपन कहिबो वीडियो रे आसुन। तो देख सकते पूरा এটা স্টলিংটা ये पूरा भांगी की अच्छी एटा तेठी भी के ना मैंने किसी भी नहीं तो ये थोड़े छुटकिया उन्हें देखा होगी এটা কোন মা করে কিংবা কোন ঠাকুরଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା କୋଉ ଠାକୁର କିମ୍ବା କୋଉ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କୋଉ ମା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ହୁଏତ ମା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏପଟେ ମା ଅଛନ୍ତି ମା ଲ ଜଗତଜନନୀ ତ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଯୋଉଠି ସେ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଯୋଉଠି ସେ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଥିଲା। तो एटाकू द मोस्ट हॉरर प्लेस कुआ जाए एटाकू तो हम भी दिन टाइम आसचु आमे किन सेमती जना पड़नी से आज राति आसचु। तो एटाकू मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कुआ जाए। तापर भी एठी जी भी अच्छे आम कौन प्रकार क्षति कि कौन प्रकार कौन ये करने को आसनु आम आम जस्ट बुलापी आसचु। तो आम से जगह को जाऊे जो से इनसीडेंटा घटी थिला। तो आम से जगह को जाऊे तो एटा आम से जगह को रास्ताटा यहाँ जो जगह ये थिला माने से जो इनसीडेंट होता से जो जगह को देखो एटा सही जगह को रास्ताटा ओटा कौन टी ये तो आई थिंक पोखर पानीटा बहुत बढ़ी माने जो गोटे नई जाइए साइड रे सेटा बढ़ी देखिए जो भाया जगह भी ये तो किसी ना किसी एठी महसूस भी किसी ना किसी होची। तो ये जगहटा पूरा देखिए एटा सही এই জায়গা সেটা এই জায়গাটা जो जगह से जो इनसीडेंटा घटला से बाट राति से मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन करने को आसते ग्रुप पिला होगी। तो हठात सी कह आम स्पिरिट आक्रमण मानने कर बाड़े कौन लेडीज लोक बाड़े
स्पिरिट जन किए ये जगह से ये बर्थडे सेलिब्रेशन करते तो ये जगह ही से मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन करते तो जो इनसीडेंटा ये करता तो आम से जगह अच्छु तो आपण देखु तो यही जगह सीटा तो सुनु कौन लगुच तो ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ସେପଟକୁ ଇଏ ଯିବ ତାହେଲେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ୟାର ଏପଟେ ଯେଉଁ ନଈଟା ହେଇଛି ନଈର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ତ ଏଠି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲୁ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ମେହସୁସ ହେଉନି ହଁ ଏତିକି ମେହସୁସ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଠି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗା ହିଁ ହେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭିତରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ତ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ତ ଯଦି ବି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କହୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଆମେ ବାସ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ କି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏଠି କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଆଉ 5 ଜଣ ବି ଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ଆଉ ହଇରାଣ ବି ହେବ ଆଉ ସେଥିରେ କାହା ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବେନି କାଇଣ୍ଡଲି ଯଦି ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ସେଠିକି ତ ଟୋଟାଲ ଆସିବେନି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ରାତି 12ଟା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ଟୋଟାଲ ଭୁଲ ଆଉ ନିଷେଧ ଯଦି ବି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପାର୍ଟି ସାର୍ଟି କରିବାର ଅଛି ତ ରୁମ୍ ନେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁନି ଯେଉଁଠି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା କମ୍ପଲସରି କହୁଛି ଏଠି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଆମେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଛୁ ତ ଏଠି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁନି ବାର୍ଥଡେ ଫାର୍ଥଡେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ଆପଣ ରାଗନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ତ ତେଣିକି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁନି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ପୁରା ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେବି ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନେଇଛୁ ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।